Engineer Ahmad Hassan, Chairman FCCI Standing Committee on R&D and CPEC, for the welcome vote, please. Sir. अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे नहायत खुशी हुई कि इतने थोड़े पीरियड में जितने डॉक्टर साहब, जितने एक्सपर्ट R&D में मैं देख रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में मुझे इसका फ्यूचर नज़र आता है। तो इसके लिए मैंने डॉक्टर आरिफ साहब को तकलीफ दूँगा कि हमने पिछले दिनों डिस्कस किया है, तो इसका विजन और मिशन और R&D का, आप न्यू कमर हैं बहुत सारे बीच में, तो विजन और मिशन ऑफ द R&D, तो उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसके बाद जो है पार्ट ऑफ R&D, और अगर आप सजेशन देना चाहते हैं टू मेक मोर फ्रूटफुल, मोर वल्नरेबल, तो यू आर मोस्ट वेलकम। डॉक्टर आरिफ साहब। Thank you very much, Engineer Ahmad Hassan. As I also shared with you in my introduction that I've been working in collaboration with FCCI. I would like to give you a little bit introduction of R&D department over here. That here we have chosen and selected some areas of interest that are not linked with the local or regional requirement, but also are of national interest, such as water treatment and processing, which is the key issue here in Faisalabad, and also the energy-related projects going to sustainable and alternative energy resources, which is also a very important topic and crisis we are going into at the national level. And here we are striving to overcome this challenge and to move or transit from the conventional to the alternative sources of energy. And in this regard, we have a team of researchers who are collaborating, and some of them are dedicatedly working over here as MPhil students who are working on these projects. From this platform, we will also provide consultancy to various industries on the Lean and Six Sigma manufacturing, as well as on the development or improvement of the productivity in various industries, including textile. So we have launched this, taken this initiative. Actually, R&D is there for long enough, but we have taken this initiative to include this new scope of the department since November 2021. So in the last 1.5 months, we have been very active in inking those agreements, as well as bringing together some distinguished researchers from various universities and some technologists as well as professionals from the industry. So today there is another segment, and that is knowledge dissemination. And in this regard, we have a series of lectures that we will be offering one by one at various points in time. And the first of which is to be presented by Engineer Wasif. He is from UK and he has introduced himself over here. Please. Assalamualaikum. First of all, thank for all of you guys for coming here to listen to me. I wasn't expecting so many crowd here, but I'm happy to see so many industrialists and very experienced people in front of me. So I will try my best to engage you and give you my experience in Industry 4.0, which I have been working for some time now. So first of all, I'm just going through some of the agenda which I'm going to present today. So just give you my introduction or my small company, what I do, and in a few slides after that I will give you what is Industry 4.0 and what is Industry 4.0 ecosystem. And following that, I will go through simple process which I follow to improve the system, and the project which I have been completed in UK, and what are the services I am offering. And having said that, this is not a sales pitch. This is like telling you which can be possible, which has been done so far, and then we will find remarks at the end. So I will start with my simple introduction. I did my BSc in mechatronics from UT Lahore back in 2006.
and soon after I did master in robotics from University of Salford, UK, and then I started working in a industrial and university collaboration project, which is like automating a system in UK, which is like automating a dairy industry and to move toward like automated decision making system. So I developed a predictive health monitoring model for the stroke dairy machines. So that I did. So and the next step after that I moved to another industry which is dealing with hydrogen fuel cell technology. In UK the company name Intelligent Energy. So I'm looking after their assets, the health monitoring, data analysis, and I also work on few projects here, which is one of them I mentioned in my slide, which is the DigiMan, which is digital manufacturing. The part of that, or agenda of that project is how we can implement Industry 4.0 on the cutting edge technology like hydrogen fuel cell. And in 2018, I started working started my own company as a person to implement Industry 4.0 based on the experience and I have so far. So I work in a company named Aircraft, drivetrain solution, which deal with the technology. They building the engines, so they building the small and big size engines. So what I developed, so they were very traditional industry. So my project was to transfer the whole industry towards the Industry 4.0. So Industry 4.0 is a concept. I will go through the next slide. I will tell you what exactly I mean. So in terms of my company, it's a small company. As I said, I have few customers, which is Aircraft Drivetrain Solution and their sister company. And we are like up to 8 people. Myself as a director and other few people. One of them is data scientist. 3 are web developer. One is front-end developer. One is mechatronics engineer. So I recently collaborated with Dr. Arif to working on how we can engage best practices which has been implemented all over the world now in Industry 4. How can we start using some of those technology in Pakistan? So Dr. Arif has helped me. We are going to sign a MOU with him just to going through what we can achieve here. So this is a very simple slide about what is Industry 4.0 is. If you look at the so my side is now very great, so I can't read from that part. So the Industry 1.0 actually started, first machine which was just a mechanical, and it's a mechanical loom. So you guys are already from textiles, you know about the mechanical loom. So that was like pedal-driven mechanical loom. So that was what they call the first industrial revolution, when the people started using the machines. The second industrial revolution will come after 100 years, and then you have the electric machine and the mechanical machine. So you have the electric motor start driving your mechanical machines. That's what we call the second industrial revolution. The third industrial revolution comes when the computers jump in. So which is probably not far, about 1970 when the computer, when people have started using numerical control or programmable machines. So what it does, now you have the electrical and mechanical system. Now you have the computer or programmable controller, which you can control the machine, electrical or mechanical systems. So that has been there for a while, and then I think in early 2012, in Germany, the concept of fourth industrial revolution comes in. So what they call is cyber physical system. It's a complicated system, but the idea is just to share the data between the sites, between the devices, and just to make data accessible wherever you are. So you have the privilege of using the fast internet. So you are bringing the internet to the industry, making sure you're getting some value out of it. So the next slide, I'm just going through the kind of ecosystem of the industry. It's a very busy slide, but I just make some points on the slides. Yeah, the focus of the industry 4.0 ecosystem is you have the factory, you have the multiple plants where you have all your machinery, your looms, or your stuff in there, and you want it to, you have the most of the automation is there for you, and
that is your factory layer, they call it. You can have multiple factory layers. So and then you have the infrastructure which is supplying your industry, which is like supply, they supply you components or parts. So you need to make sure in the Industry 4.0 ecosystem you are getting the good quality products, so you can make a good quality product for your end customers. So one of the elements I would say is supply quality management. So that is also the part of Industry 4.0 ecosystem. And also you should have an ERP system which supports your Industry 4.0 concept, which is like you have the automated system, automated ordering system, your lead time system. I think most of the industries currently have this system implemented in one or the other form. And then the other concept is you have the another layer, which is the hardware layer. You can bring more sensors, you can bring more hardware which is connected to the internet just to get the information and display to the users. The last point is I put here is the big data and AI. I called it because that's probably the ultimate goal of the Industry 4.0 revolution. So you wanted to gather the data from all of your layers, whether it's your supplier, whether you're a customer, or whether it's a part of your plant. So you want to merge all the data together, and the idea is just to get some value out of that system to make your product better. And when I say product better, that is the quantity and the production and also the productivity of this. So you need a layer on top of that which is going into all of your data sources, bring the things together and display to you. For the visualization, we say there are different layers. You have the management layer, executive layer, and then you have the lower level engineering layer. So you need to have all of this layer implemented as a part of the project, so that you can get maximum value out of your industry. Having said that, because this is a very complicated system, if somebody use this ecosystem and building new factories, it's very easy to implement because you can design your everything based using this framework. But most of the time, because you have already an industry implemented, or industry already has some of the machines, and it's very difficult just to make that advanced level system. So what the industry is doing in UK, where I work with them, they starting going through the problem, which is the most common problem they can improve, they can use as a prototype to improve it. So what I've done in the next, so we followed a simple, the process which will guide continuous process of continuous improvement. So the way we do, we go for a simple problem, we engineer the solution of creating a simple prototype. So then we improve the prototype, and then when we're happy with the product, we just automate it and then integrate with the existing system. So whether it's a supply quality management, whether it's a factory automation, so wherever there is no automation, so we'll go and going for a small pilot project, work on that, improve the project, and then implement and then automate it. So that's the whole of the idea of my work when I was started doing it back in 2018 and 19. So since then I've done so many projects. So I'll just give you some idea of the projects I have done over there. Just give you some flavor of this stuff which I have done and which can be done. It may help you if you want to take your journey toward the Industry 4.0. Main thing in the that's just the automated key performance indicator. So that is probably more of the end output of the Industry 4.0. So when you want to see how my industry is performing, what is my sorry, the next slide. Yeah. What is my OEE? What is my OEE means? I think is overall equipment effectiveness, key performance indicators. If you want to know that kind of thing, you need to have a lot of database infrastructure built in place already. But this is kind of like end output. So you have the multiple sites data coming through to a single repository, and your management is looking at your
key KPI, how I'm performing over time, how is it improved over the time, or whether it is not. So this is kind of the end output of the Industry 4.0 visualization layer, we call it. So to achieve that, we need to implement, you need to kind of, it's like a building. So that is the front end of your building, but you need to have a base to support that one. So one of them, the project we have done is the quality management system. So what we've done, the first thing is the quality of the how the quality is, quality of the organization or quality of the product. So that's the main thing the industry are focusing toward. So what we've done over there, because the companies actually assembling the engines, for them is quality is really important. Yeah. So we have developed a different kind of quality management system. We started with a simple quality control charts, and what we have done there, we have automated those quality control charts. Another thing we have done is the testing system, because when we build an engine, so after that we test it. So there is different type of testing we use there. So what we have done, we automate that testing. We capture this data at each stage of the test, how the test is performing, and all those parameters. And then if there is an issue, we create a rectification system. So the idea is capture the data at every point, and that data is keep in mind the KPI we have discussed in the previous slide. So we know what we wanted to achieve, and then we figure out which data we need to support that concept. So we use the data capturing system for the quality, and then that was used in the KPI management system. So we have done this different, like 5Y analysis. I think all of you guys, you already know about what's the 5Y analysis. It's like finding the root cause of the problem. But to automate that thing and capture the data from different 5Ys, different issues, and reporting back to business which issue is giving you more pain, is something we have done over there, just to automate the process. So people problems are very visible to the top level management, so they see what is happening in their quality. Apart from that, we done, because they dealing with electric vehicle as well, so we also created some vehicle health monitoring system for the quality management system, and also order management and reporting system. So that's kind of we done in the quality management system. I think it's a very comprehensive system we have developed over there, and but the idea is just to look for the issues and solving them one by one. And apart from that, we have developed some ERP system, because like your bill of material management system we developed over there, just to support your just to centralize the data. We need the data from some of the data in the bill of material system. We need to capture that one as well, and also some the admin projects as well, like the purchase acquisition and audit systems. These kind of apps we have developed. So I just put some picture next to that as well, how they are look like. Yeah. So the top one on the right is the bill of material management system, and the bottom one is the timesheet management system. So other project we have done over there was the assembly automation. So it may help you in your industry as well, because we created a computer-assisted engine assembly system. So the difficulty with the engine assembly line is because you have all the small nut and bolts, you have to give them a right torque, and you already have a automated torques, torque meters. What we do, we created a system which is automatically, they actually guide them how to assemble a full engine. So they have a kind of vision in front of them, and they can just see what's the next process to follow to build an engine. What it does, it removes a lot of issues which you will see when you do the testing. So this is what we have done over there. And the next thing we have done over there is तो ये चीज़ हमने इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा हमने एक कंप्यूटर असिस्टेड इंस्पेक्शन सिस्टम बनाया था। तो इंजन के ब्लॉक जो बनते हैं,
تو اس کو جو ہے جب انسپیکٹ کرتے ہیں نا تو اس میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. تو ہم نے ایک آن لائن انسپیکشن سسٹم بنایا ہے وہاں پہ, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے, یہ ٹاپ چیک کرنا ہے, یہ اسکرو چیک کرنا ہے, یہ ہول چیک کرنا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ آٹومیٹک سسٹم ہو, پھر اس کے ہر سٹیج کا ہم ڈیٹا کیپچر کرتے ہیں. وہ مقصد کیا تھا کہ انجن کی ٹریسیبلٹی بنانا. ٹریسیبلٹی مین کہ وٹ انجن میں کون سا ایک پارٹ گیا تھا اور وہ کس نے انسپیکٹ کیا تھا. بہت سے ایونٹس آتے ہیں جو جس میں پرسن کے نیم بھی لاگ کرتے ہیں کس نے یہ چیز چیک کی تھی, تاکہ آٹومیٹک اسٹینڈرڈ میں تقریباً 10 سال کی یا 10 سے 15 سال کی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیٹا ریٹین کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے ایسے سسٹم بنایا تھا جس میں ہم ڈیٹا بیس بنایا تھا جو اس کو اسٹور کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی آئیڈیا دے دی کہ کون سے پروجیکٹس ہم نے کیے تھے. آئیڈیا یہ تھا کہ ہم نے انڈسٹری کو ہم نے جو ہے انڈسٹری 4 کی طرف لے جانا ہے. اس میں ہم نے یہ پروجیکٹس بنائے تھے. اس انڈسٹری کے ساتھ میں تقریباً 4 سال سے کام کر رہا ہوں. اس کا پورا ڈیٹا بیس مینیج کرتے ہیں, ان کی رپورٹنگ کرتے ہیں. تو ابھی میں تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں کون سی سروسز جو ہے ایز اے کمپنی جو ہے ہماری پرووائڈ کر رہی ہے. اس میں ہم فرسٹ ہے IoT ہارڈ ویئر ہے. تو اس میں انٹرنیٹ آف تھنگس کہتے ہیں جو آج کل جیسے بول رہے کانسیپٹ ہے کہ آپ جو ہے ایسا ہارڈ ویئر لگائیں جو انٹرنیٹ سے بھی کنیکٹ ہو سکے, اس میں وائی فائی بھی ہو, ایتھرنیٹ کی فیسلٹی بھی ہو. تو یہ سروسز ہم نے جو دے رہے ہیں اور ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا یو پی میں. تو اس میں اگر آپ کے پاس آلریڈی PLC اور کنٹرولر ہے اس کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں, اس سے ڈیٹا کیپچر کر سکتے ہیں. ہارڈ ویئر ایک اسمال آج کل کوسٹ افیکٹو ہارڈ ویئر اویلیبل ہے, اس کو ہم یوز کر کے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے ہارڈ ویئر کے ساتھ اور ڈیٹا بیس کے ساتھ. اس کے علاوہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ میں ہم کنسلٹنسی دے سکتے ہیں, ڈیٹا بیس مینیج کرتے ہیں اور ایکسپوز API اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس دیتے ہیں تاکہ آپ کے بٹوین دی ڈفرنٹ سسٹم کی ڈیٹا شیئرنگ کے لیے جو ہے, کیونکہ ڈیٹا شیئرنگ از اے پرابلم کہ آپ کے پاس ڈیٹا ڈفرنٹ جگہ پہ پڑا ہوتا ہے. اگر آپ کو مرج کرنا ہے ایک جگہ پہ لانا ہے تو ہمیں وہ ڈیٹا شیئرنگ کے لیے اس لیے ماسٹر ڈیٹا مینجمنٹ کی جو ہے سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈیٹا پروسیسنگ کا کافی کام ہم نے کیا ہوا ہے. میں نے اس میں آٹومیٹڈ ڈیٹا پروسیسنگ پائپ لائنس بنائی ہوئی ہیں, سیٹ آٹومیٹڈ ٹریگر نوٹیفیکیشن کیے ہوئے ہیں, اور KPI ڈیولپمنٹ پہ مینلی ہمارا فوکس تھا کہ انڈسٹری 4.0 میں KPI کی پرفارمنس انڈیکیٹر پہ آپ ساری انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے. ہمارا فوکس ہوتا تھا کہ اس کے لیے ہمیں کون سی ڈیٹا پروسیسنگ کرنی ہے, اس پہ ہمیں کافی کام کیا ہوا. اس کے علاوہ ہم سافٹ ویئر سروس پک کرتے ہیں. ہمارا مائیکروسافٹ Azure کے ساتھ ہے اکاؤنٹ ہے. اگر آپ ہمارا سافٹ ویئر آپ نے ہم سے بنوایا ہے تو اس کو آپ اگر Azure پہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اس کائنڈ آف سروسز بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو موسٹ سروس میں UK میں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. پاکستان میں میرا کنسیپٹ ہے کہ اس کو ہم سلولی جو ہے امپلیمنٹ کرنا شروع کریں, لوگوں کو تھوڑا سا فلیور دیں گے. یہ سافٹ ویئر بھی ایک چیز ہے, اس کو ہم سلولی تھوڑا پروٹوٹائپ بنائیں اور اس کو یوز کریں. فائنل مارکس ہیں جو میرے اس میں, اگر اس کو سمرائز کرتا ہوں سب کچھ, اس میں ہے کہ جو انڈسٹری 4 کا کانسیپٹ ہے وہ ڈفرنٹ انڈسٹری میں یوز ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی یوز ہو رہا ہے. کچھ لوگ کچھ حصہ اس کا یوز کر رہے ہیں کیونکہ موسٹ آف دی انڈسٹری میں یہ آٹومیشن تو ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کی جو پروڈکشن لائن ہے اس میں PLCs وغیرہ یوز ہو رہی ہیں یا DCS یوز ہو رہا ہے. آلریڈی سم آف دی انفارمیشن از آلریڈی دیئر. تو کانسیپٹ آف دا 24 کا ہے کہ ساری جو انفارمیشن ہے ڈفرنٹ جگہ پہ ہے, اس کو برنگ ٹوگیدر اینڈ برنگ انٹو ون سسٹم اینڈ ایوریبڈی کین ایکسیس اٹ. تو اس میں جو موسٹلی جو ہے ہمیں جو میں نے نوٹ کیا ہے UK میں بھی جو ہے یہ جیسے 4.0 کے یا کنٹریز امپروومنٹ کے جو بھی پروجیکٹس ہیں ان کے لیے آپ کو جو ہائر مینجمنٹ کی بائنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ ان کی انٹرسٹ ہے اور وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس کی جو ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ لانگ ٹرم ہوتی ہے. شارٹ ٹرم جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بعض کا جو کاسٹ ہوتی ہے ڈیولپنگ انڈسٹری 4.0 سولوشن بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ اس کو ریٹرن شارٹ میں کم نظر آ رہی تھی لیکن لانگ ٹرم آپ کو فائدہ اس لیے ہوگا کہ آپ جو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے وہ آپ کو ایک لانگ عرصے کے لیے یوز ہوگا. جیسے آپ دیکھیں گوگل, فیس بک, وہ سب سے وہ ڈیٹا پہ اپنے جو 20 سال کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اسی بیس پہ ساری وہ مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں اور وہ اس کو یوز بھی کر رہے ہیں. تو ایز اے
myself और my company में 3 बंदे पाकिस्तान में भी हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो हम आपको एक kind of like prototype बना सकते हैं, आप give you a kind of help you building your prototype. इसमें हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर टीम है, हमसे छोटी सी हेल्प चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो हम उसको भी ऑफर करते हैं वेरी स्मॉल स्केल पे. और आप एक स्टार्ट विद पायलट प्रोजेक्ट, फिर आप उसको एक्सपेंड करें, फिर उसको आपको कमर्शियल की तरफ लेके जाएं इसको प्रोडक्ट. ये है आई थिंक मेरे फाइनल रिमार्क्स. आपको क्वेश्चंस है वो पूछें इसको, क्योंकि ये इंडस्ट्री को मैंने जिसे लाइक जर्नी आई थिंक इट्स वर्थ हैविंग ए गुड डिस्कशन ऑन दैट. सर थैंक यू वेरी मच इंडीड. अगर किसी के पास क्वेश्चंस हो तो काइंडली जो आपके सामने फोल्डर है उसमें स्लिप है, उसके ऊपर अपना नाम और क्वेश्चन लिख के भिजवा दें ताकि 1 by 1 हम कैटर करें. थैंक यू सर. अहमद हसन आप क्वेश्चन करें. मकसद सेमिनार का था क्वेश्चन आंसर में, ये सेमिनार हम इसको पूरा करेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई क्वेश्चन है तो करिए, तो ताकि फ्रूटफुल होता है बच्चे के लिए, तो वी विल फॉलो. जी डॉक्टर खुर्रम तक सर प्लीज. सर वो मैंने लिखी थी आप अपनी हुकूमत पर्चियों पे चलाते रहे हैं, उससे बड़ा सर. दो चीज़ें हैं. एक तो ये कि हमारी स्टेट ऑफ इंडस्ट्री में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रेफर कर रहा हूँ. ब्रॉडली स्पीकिंग फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम दिस आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, उसके पर्सपेक्टिव से दो किस्म की इंडस्ट्री हमारे यहाँ. एक वो जो बहुत ही मॉडर्न लाइंस पे हर चीज़ PLC कंट्रोल एंड एवरीथिंग सारा कुछ है, और वहाँ पर opportunities to connect them and to create ops rooms or visibilities or BI data वो मौजूद हैं. दूसरी जो ज़्यादातर इंडस्ट्री है वो तो प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन पर फंसी हुई है, और उसमें से 70% आई रिपीट 70% को पता ही नहीं प्रॉब्लम है. सो जो प्रोसेस स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ और वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कोई भी रेवोल्यूशन क्या करेगा. सो ये हमारी स्टेट ऑफ इंडस्ट्री में बताना चाह रहा था कि पता हो कि आपको. दूसरा जो इमेज मिलता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 से, मसलन अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 की बात करें तो उसको वाटर टाइप कंपार्टमेंट में नहीं डाला जा सकता कि दिस पार्ट ऑफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पार्ट जो 4 है ये क्योंकि ऐसे दौर में आया है जहाँ पर सबसे बड़ा फन मार्केटिंग है, तो इसको एक हमें मैं मसलन मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या ये चीज़ अगर यहाँ से ऑटोमेट कर दूँ तो ये 4 में आएगी या नहीं आएगी, और वो अगर नहीं भी आएगी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है. और वो सो देयर इज इसकी जो मार्केटिंग है और इसकी जो वो बड़ी एक वाटर टाइप कंपार्टमेंट की तरह हो रही है. इट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, 2 and 3. इस पे अगर हम आपका क्वेश्चन से करें तो आई नो कि आप सब जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड यही कंसेप्ट है कि इंडस्ट्री 4 इज समथिंग न्यू. तो आप ये हमसे ये ले लें, ये प्रोडक्ट ले लें कि यू आर एन इंडस्ट्री 4. दिस इज नॉट द केस. मैं ऐसे करेंगे ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे हमें ये कहते हैं कि इज लाइक ए जर्नी. आप अपनी इंडस्ट्री को देखिए. सबसे पहले आपने जो जिक्र किया कि प्रोसेस का, तो जब तक आपका प्रोसेस नहीं होगा आप इंडस्ट्री 4 में नहीं जा सकते. तो यू नो बेसिक ग्राउंड ये है कि आपको पहले प्रोसेस अपना बनाना है. आप उसको मैनुअल प्रोसेस बना सकते हैं. It still be a part of industry 4.0. It's not shouldn't be always automated process. तो जो मार्केटिंग है इससे डिफरेंट है. मैंने पहले भी कहा कि मैं अपनी कंपनी को मार्केट नहीं करना है, लेकिन मैं just going through what I've learned and what I can do. तो I know कि आप वेबसाइट गूगल करें इंडस्ट्री 4 you will find a different company. हर एक भी अपनी दुकान खोली हुई है and they are going to sell something new. तो इसमें एंड ऑफ द डे यही है कि आप अपनी इंडस्ट्री पर फोकस करें. देखें प्रोसेस, आप यू स्टार्ट विद प्रोसेस एंड फिर उसको देखें कि इसमें क्या इम्प्रूव हम ला सकते हैं तो जिससे मैं फायदा हो. मैं एग्जांपल दूं, वहाँ पे जो थे वहाँ पे अभी भी जो है ना यूके की आप कहते हैं डेवलपमेंट, वहाँ पे जो हम स्टार्ट किए थे ये इंजन मैन्युफैक्चरिंग. तो
ये 20 साल पुरानी कंपनी इंजन असेंबल करती थी, वो मुख्तलिफ कंपनी से थे, लेकिन वहाँ पर भी पेपर पे चल रहा था 20 years से, वो हैप्पी थे, लेकिन वो डायरेक्टर आया, उसका विजन था आई वांट टू सी एवरीथिंग ऑन दिस स्क्रीन, उसका एक सिंपल विजन था, ही ब्रिंग मी, वो मेरा कॉलीग था उधर, तो कहता आप आ जाएं, मेरा एक ही विजन है कि मैं सारी चीज़ें स्क्रीन पे देखनी, मैं जो पेपर जो है ना ये साइन नहीं मैंने करना, तो वो उसको विजन पे फिर हमने नीचे लेवल पे गए, कौन सी चीज़ें हम उसको ऑटोमेट कौन से प्रोसेस को मैनुअल पे रखना है, लेकिन इसको इम्प्रूव करना है कि डाटा कलेक्शन भी होती है। तो ये जो है ना, ये अब से कह रहे हैं इंडस्ट्री 3-4 जो बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन एग्जिस्ट करती है। अब वो इंडस्ट्री 1 पे भी चल रही है, 2 पे भी चल रही है, और वो आप ये नहीं कह सकते 2 पे कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा जो 3 में भी आ जाएगा, कुछ एलिमेंट होगा 4 में आ जाएगा। तो इसमें बाउंड्री, लेकिन दे हैव टू मेक इट फॉर कमर्शियल पर्सपेक्टिव कि ये बाउंड्री है। जब से 4 नहीं है, उससे पहले किसी को नहीं पता था कि इंडस्ट्री 1 2 3 क्या है। जब 4 आया तो ये भी था, 1 भी था, 2 भी था। तो इसमें मेन चीज़ वही आ जाती है कि आप कौन से प्रोसेस है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको लेके चल सकते हैं। सर आपकी इजाज़त से मैं सर बहुत अच्छी माशाल्लाह प्रेजेंटेशन आपकी और बहुत अच्छे कमेंट्स, डॉक्टर साहब का भी बहुत वैलिड पॉइंट था। सर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इंडस्ट्री 4.0 में चूँकि 13-14 मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके इर्द गिर्द ये रिवॉल्व कर रही है, तो इसमें एक स्पेक्ट्रम है। कुछ वो हैं जिसमें जस्ट प्रोग्राम इज देयर और कुछ वो हैं जिसमें प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। सो इट इज़ ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए प्रोग्राम टू प्रोसेस। मोरओवर कुछ बहुत सिंपल हैं, लाइक 3D प्रिंटिंग एक दफ़ा इंस्टॉल कर लें, आप चलते रहें। साइबर क्रिमिनोलॉजी के सॉल्यूशंस हैं, वो चला लें। स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, वो हमारे हर एक के हाथ में ये स्मार्टफोन is an example of fourth industrial revolution in fact. तकरीबन कोई 35-40 साल पहले टाइम मैगजीन में एक कार्टून पब्लिश हुआ। वो कार्टून ये था कि बिजली की तारें गुजर रही हैं और बहुत से लोग बेहोश पड़े हैं, कि जब बिजली इन्वेंट हुई तो लोग परेशान हो गए कि ये क्या है। सो इज द केस हियर कि बहुत सी हमारी कम्युनिटी, स्पेशली बिकॉज वी आर लैगर्ड्स इन पाकिस्तान, वी मस्ट एडमिट दैट। तो अब यहाँ पे ये है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो एक हवा जिसे हम कह सकते हैं उसके तौर पे हमारी कम्युनिटी लेती है। हालांकि इट इज़ जस्ट एन एपिस्टोमोलॉजी एग्जाम्पल, नॉलेज मैनेजमेंट की एक मॉडिफिकेशन है। गूगल एपिस्टोमोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, इंजन है। एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं नॉलेज मैनेजमेंट और नॉलेज साइंस को। तो गूगल पे आप जाके एक इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एपिस्टोमोलॉजी। वो आपका यूजफुल नॉलेज है। जो बाकी पीछे पड़ा है वो यूजलेस है उस इवेंट के लिए। इससे मुराद ये नहीं कि वो काम नहीं आएगा। आप सर्च स्ट्रिंग और देते हैं तो दूसरा यूजफुल नॉलेज आता है जो पहले यूजलेस था। सो इट इज जस्ट कि हम एवोल्यूशन से रेवोल्यूशन में एंटर हो रहे हैं। और अब तो दुनिया जो है, डॉक्टर साहब भी एडमिट करेंगे, सर भी और डॉक्टर साहब भी और बाकी भी दोस्त, कि अब तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी आगे वी आर गोइंग टू जंप इन फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वी आर ऑन द वे। इनफैक्ट जो वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। तो मजीद सर थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस प्रेजेंटेशन। एक चीज ऐड करूंगा, हम लैगर्स नहीं है। अगर हम अपने आप को लैगर समझ लेना तो हम लीडर्स बन जाएंगे। लैगर की जरूरी बात यह है कि लैगर, हम लैगर से भी पीछे ही कोई चीज है और अपने आप को लीडर समझते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द एडिशन। थोड़ा सा एक कमेंट देना चाहूँगा। इंडस्ट्री 4.0 जो है ना, ये टर्म कोई भी है एक निकाली, इसमें जो फंडामेंटल चीज़ है ना वो इस चीज़ के अराउंड ये रिवॉल्व करती है कि डेटा इज एन एसेट। आप जो डेटा जनरेट कर रहे हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सर्विस से रिलेटेड है, आपकी जितना डेटा है ना दैट इज एन एसेट एंड यू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैराडाइम टू प्रोसेस दैट डेटा एंड मेक डिसीजंस driven by that data rather than using human scale और expertise जो कि बहुत वेरिएशन है। मेरी स्किल में और तरह की होगी,
इनकी और तरह की होगी, कोई और है तो वो और तरह, तो ये करता है डेटा ड्रिवन विच इज मोर रियलिस्टिक। और फिर उस ये चीज़ें कैसे इनेबल होती हैं, इसमें डेटा एक्विजिशन के मेथड आते हैं, डेटा प्रोसेसिंग, क्लीनिंग डेटा, उसमें से वाइटल इंफॉर्मेशन को चूज करना, उसकी बेस के ऊपर प्रिडिक्शंस करना, करेक्शंस करना सिस्टम के अंदर, और इसी तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लर्निंग करते रहना उस डेटा से जो कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा। एनी टेक्नोलॉजी दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस और विल इनेबल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग थ्रू दिस चैनल will be a part of industry 4.0। ये कोई लफ्ज नहीं है, इसको कहते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम। यहाँ पे एक ह्यूमन जो है वो एक साइबर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है एंड डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो ये बेसिकली इट्स गोइंग टू मर्ज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड्स के साथ फ्यूचर में, और जो फ्यूचर होगा ना कि 5G है और उसकी इवन बियॉन्ड है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 4th से पहले कोई रेवोल्यूशन नहीं था, नंबरिंग है थी नहीं। ये 2012 में म्यूनिख यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने, जर्मन ने, इसको इंडस्ट्री 4.0 के नाम से किया था। जर्मन में जर्मन लैंग्वेज में 4 को फियर कहते हैं और 0 को 0 कहते हैं, वहाँ से ये टर्म हुई थी। फिर यूरोपियन कमीशन ने इसको होराइजन 2020 के अंदर लिया और इसके ऊपर जो आगे काम हुआ। तो हमारी जो इंडस्ट्री है दैट इज मोर ड्रिवन बाय मैनुअल स्किल। ज्यादातर इंडस्ट्री, कुछ यूनिट्स हैं जिन्होंने अडॉप्ट कर ली है टेक्नोलॉजी। तो इसमें इन शॉर्ट जो लोग इस एरिया में एक्सपर्टीज नहीं रखते उनके लिए आखिरी वर्ड में कहूँगा कि इट कंप्राइजेज ऑफ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सेंसर्स के जरिए डेटा गैदर करते हैं, वो सेंसर किसी भी टाइप का हो सकता है, मतलब डॉक्टर साहब जो हैं वो वाइटल साइंस चेक कर रहे हैं, हार्ट की रिलेटेड जो है वो दूसरे टेस्ट कर रहे हैं। इस डेटा को कलेक्ट करना, इसको प्रोसेस करना, इसको स्टोर करना, और इसकी बेस के ऊपर जैसे इन्होंने लेट से 2000 पेशेंट जो है ना वो चेक कर लिए हैं, डायग्नोज किए हैं। अब वो जो डेटा है और उसका डायग्नोसिस है ना वो बड़ा वाइटल बन चुका है। कोई भी नया पेशेंट आएगा, ही विल फॉल इनटू मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ दोस 2000 और लेट्स से वेरी नियर टू दैट। इनके लिए इनका जो सिस्टम है ना वो ऑटोमेटिकली डायग्नोज कर देगा कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ही इज लाइकली और शी इज लाइकली टू सफर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजीज। तो इसकी कोई फील्ड नहीं है इंडस्ट्री 4.0 की। ये इधर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी चल सकती है, ये पिज्जा हट में भी चल सकती है, ये डॉक्टर साहब के क्लिनिक में भी चल सकती है, ये इस चैम्बर की जो कहना चाहिए ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, हमारी गैदरिंग है, मीटिंग्स है, इंफॉर्मेशन है, वहाँ भी चल सकती है। इसका कोई फील्ड नहीं है, बस ये इंडस्ट्री 4.0। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा कमेंट आपका। यहाँ पे मैंने अगेन सर आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान की एनवायरनमेंट के हवाले से मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में अपनी ही फील्ड से एक एग्जांपल दूंगा, और ये ट्रू एग्जांपल है। हुआ ये कि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि वो सिस्टम लगा लिया तो डायग्नोसिस आ जाएगा। हमारे हॉस्पिटल ने एक बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट ECG मशीन खरीदी जिसके एंड पे डायग्नोसिस साथ प्रिंट हो। अच्छा, वो हुआ ये कि मेरे पास वो 4-5 लोग जो कोई हेडमास्टर साहब थे, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर थे, उन्होंने आना, उन्होंने कहना डॉक्टर साहब मैंने तो एक प्रॉब्लम हो रही। मैंने कहा जी ये आपको कैसे पता है? मुझे देखें जी मेरी ECG मैंने फलां जगह से कराई, बाद में गूगल पे सर्च किया तो मुझे तो ये प्रॉब्लम है। मुझे फिर याद आया वो FSC में या मैट्रिक में हमने पढ़ा था द मैन हू वाज हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा, वो मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट होना शुरू हुई कि लोग मिसलीड हो रहे हैं बाय टेक्नोलॉजी। मैंने फिर वो हॉस्पिटल में वो डायग्नोसिस वाला पोर्शन जो है वो मेन्यू लगा के मशीन की उसको ब्लैंक कर दिया कि ये प्रिंट ना हो मशीन को। उस वक्त से मरीज भी माशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं और वो सुकून में हैं। तो ये डॉक्टर साहब ने जैसे कहा ना जी कि हम लीडर बनते हैं मगर हम लेकर से भी नीचे। सर कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवोल्यूशन। लेकिन आज जो मकसद का इधर इकट्ठे होने का भाई है यूनिट से, तो मैं ये देखा कि अगर फैसलाबाद की इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट हो सके, को ये पावर वाले सारे बैठे हैं माशाल्लाह, इंजीनियर आए, डॉक्टर भी आए, तो ये क्वेश्चन बाहर आएगा तो उसका जवाब आएगा, उसका बेनिफिट क्या हो सकता है, इनसे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं,
یا آپ اپنا کوئی چھوٹا سا ٹاسک دیں تو پھر اس کا یہ جواب دیں جو ادھر سے جاتے ہیں. سر میں آپ کی اجازت کی چاہوں گا. ہم ٹاپ مینجمنٹ جو کام ویوز ہیں نا وہ اپنی جگہ ہیں. میں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں کارپوریٹ سیکٹر کے جو ان چیزوں سے آج سے 5-6 سال پہلے ہی ہوئے تھے اور دے ہیو پریکٹیکل ایکسپیرئنس. ان سے نہ کوئی آٹو ڈوزنگ اینکرنگ سسٹم انٹیگریٹ چھپا ہوا ہے. دے آر ورکنگ, آٹومیشن بھی جانتے ہیں, ڈیٹا مائننگ بھی جانتے ہیں. اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میٹنگ میں پارٹیسپیشن کھل کے کرے. بشیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سی چیز نہیں جانتے, شیئر کریں اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس. جی شکریہ سر. سر ایسے میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سروسز دیتا ہوں ڈاکٹر پورن صاحب کے پاس ٹیکسٹائل فارم ہے. تو نو ڈاؤٹ جو انڈسٹری 4.0 ہم اسلامت اسٹینڈ اس میں کام کر بھی رہے ہوتے ہیں. ایسے سر اس میں ہمیں جو ایشوز آتے ہیں, آپ کی نئی مشینری آتی ہے اس میں, تو جو آپ کو پتہ ہے جو انڈسٹری 4.0 اس میں موسٹلی چیزیں کافی زیادہ آٹومیٹ ہوتی ہیں. لیکن جو پرانی انڈسٹری ہے, ڈاکٹر پورن صاحب نے ہمیں کبھی بجٹ سے نہیں روکا, مطلب اوپن بجٹ دیتے ہیں اور اسٹرانگ بلیو کرتے ہیں کہ آپ آٹومیٹ کریں مشینری کو. اب جو ہماری پرانی مشینری ہے جب ہم اس کو آٹومیٹ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ان ہاؤس کر سکتے ہیں, بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں آؤٹ سورس کرنی پڑتی ہیں, جو کہ آپ کی ہارڈ ویئر سائڈ ہے. اس طرح اس میں ہم مختلف کمپنیوں سے کرتے بھی ہیں. رابطہ آباد میں تو مختصر فارمس ہیں جن سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ بس ایکسپیریمنٹ ہی ہوتا ہے, بیڈ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. مطلب لوگ کلیم تو کرتے ہیں ہم یہ ساری چیزیں کر دیتے ہیں. تو کیا اس میں سر جو چیمبر ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, وہ پرسن ہے جس سے ہم کمیونیکیٹ کریں جو ہمیں ایشوز آتے ہیں اس میں. ایکچولی میں نے پہلے کہا کہ میں نے لمبی بات اس لیے نہیں کرنی تھی, سارے دوست ہیں. تو یہ جو پلیٹ فارم بنا ہے, مرزا صاحب بھی ماشاء اللہ شامل میں آج ہماری اوپر میٹنگ آگے دینے کے لیے R&D کی ریسٹرکچرنگ, اس میں آپ سجیشن دیں. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ایسے آئیں جیسے یہ آئے انگر سے یہ کام کرتے ہیں. یہ میں نے کہا کیا بینیفٹ دے سکتا ہے ہماری انڈسٹری کے لیے, کیا ہو سکتا ہے. پھر تو مقصد ہوا ہمارے بیٹھنے کا. تو مے بی ہم یہ کہتے ہیں یہ پلیٹ فارم آیا ہے, وہ پلیٹ فارم کے لیے ہم اوپر بیٹھیں گے, آپ آئیں اوپر. ہم نے اس کو ریسٹرکچر کیا ہے, پہلے اسٹرکچر کیا تھا, ریسٹرکچر اگین کیا, جس میں 3-4 ڈاکٹر صاحبان ہیں, آپ کے بھی بندے آئے ہیں ماشاء اللہ, سارے پڑھے لکھے ہیں, انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں. تو وہ بیٹھ کے کنکلوژن کر لیں کہ جو پرابلم آتا ہے اس کا سلوشن. اور یہ ڈاکٹر عارف صاحب بتائیں گے کہ ہم نے ویژن یہ لے کے بیٹھے ہیں کہ جو ویژن اینڈ مشن. تو اگر اس کا سلوشن کوئی تو یہ چائے تو پیتے ہیں روز, یہ چائے پی کے میرے خیال کئی سالوں سے چیمبر جا رہا ہوں, چالے رہا ہوں. میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اس بچہ شاید سوال سمجھا نہیں سکتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مجھے ایک پرابلم انڈسٹریل پرابلم آئی, اب وہ انڈسٹریل پرابلم ریزالو کسی فیلڈ والے نے کرنی ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. سو کیا چیمبر کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے کہ میں وہاں پر وہ پرابلم لانچ کروں گی, یار میرا یہ ایشو ریزالو کرا دیں. جیسے آپ انڈیا میں مختلف جگہوں میں جاتے ہیں, تو کوئی ایسا ہمارا ایسا کوآرڈینیشن یا ایسا کوئی سینٹر ہے جہاں پر وہ پرابلم آئے اور اس کو وہ کہا جائے کہ بھائی اب یہ کر لیں, اب یہ کر لیں, پاسبل سولوشن. وہ جو بات کر رہا ہے اس سے اس لیے میں نے کہا تھا کہ اوپر R&D کی اس لیے میٹنگ رکھی ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا. اور یہ سب سے بڑا میرا کوشچن یہ ہے ڈاکٹر صاحب والا جو ہم نے جواب ہے. I am asking as a client. You will be there as a client, you will answer as a R&D. میں اس کو رسپونس کر دیتا ہوں. وہ پھر اتر کی رہے ہیں, اتر کی بات کریں. کہیں تو میں کر رہا ہوں میٹنگ میں ادھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ R&D کی میٹنگ کال کو رسپانس کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ if I am facing an industrial problem, میرا پوائنٹ آف کانٹیکٹ کیا, تو پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہے نا یہ R&D ڈپارٹمنٹ ہے. ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس جو ہے نا ڈفرینٹ فیلڈ تو اسی سے ریلیٹڈ ہے.
اسپیشلی جو ہماری یہاں لوکل انڈسٹری ہمارے پینل کے اوپر کچھ ایکسپرٹس آلریڈی آ چکے ہیں, کچھ مزید آ رہے ہیں. It is our let's say commitment to route your problem to the right person who will provide you consultancy and other services including engineer واقف صاحب. ان کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ کانٹیکٹ ہے. اس کے علاوہ لین کے اندر ہے, واٹر ٹریٹمنٹ کے اندر بہت سارے پروڈکٹیوٹی امپروومنٹ جو ہم اوپر آپ کو تھوڑا سا دینے والے ہیں پریزنٹیشن ایک اور. So you can freely contact engineer Ahmad Hassan Saab or me. Our contact details will be shared and we are at your disposal to serve you in the best possible way. Thank you. Any other questions, sir? ابھی مزید کوشچن کریں ہم تاکہ یہ سیشن سے کوئی آؤٹ پٹ نکلے. آپ آئی ٹی ریلیٹڈ اپنی ایڈوائس مانگ رہے ہیں, ہم مینجمنٹ کے ساتھ سے بتا رہے ہیں. اگر آپ کو کنسلٹینسی کے لیے پیسہ چاہیے, انڈسٹری فورس کے لیے پیسہ چاہیے, آپ اپنی فیزیبلٹی بنائیں, آپ ای ڈی ایف کو دیں اپنی فیزیبلٹی, آپ کو پیسہ ای ڈی ایف دے گی, ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ پیسہ دے گی, وہاں پرپوزل جاتی ہی نہیں ہے اگر آپ کو فنڈنگ کی ضرورت ہے تو. فنڈنگ تو پرابلم ہے, بتا رہا بجٹ کا ایشو بھی سارٹ آؤٹ پریکٹیکل پرابلمز آتے ہیں حکومت ڈالوں گا. جو ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی ہے اتنا خاص سبجیکٹ ہے کہ شاید کوئی اتنی آسانی سے ہینڈل نہ ہو. اور میں نیٹ ویئر سیکٹر کی بات کرتا ہوں, میرا علم تو اسی کا ہے. اس میں یہ مجھے اتنے چیلنجز, اتنی پرابلمز آتی ہیں کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی عقل مند بندے کی اپنے سیٹ اپ سے باہر. ہم مختلف جگہ واضح نام کرتے ہیں, وہ ریمیڈی نہیں ملتی. مجھے کچھ پرابلم تھی, میں نے ایک ٹیکسٹائل انجینئر ہائر کیے, آتے تھے بہت پرانے. پریکٹیکل ان کا ایکسپیرئنس تھا, وہ افریقہ میں یونٹ بھی چلاتے رہے, وہ انہوں نے لیکچر بھی دیا میرے بندوں کو. وہ ایک مہینہ وہ آلٹرنیٹیو بیس پر رہتے تھے. تو میرے بندے جب وہ مطلب وہ ہماری مینٹیلٹی یہ ہے ہمارے فیلڈ اسٹاف کی کہ وہ لیکچر میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے. تو آخر انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمیں پرابلم آ رہی ہے, وہ گورنمنٹ آئی آرٹیکل ہے تو ہم سے ہو نہیں پا رہا. تو آپ یہ کنسلٹنٹ سے کہیں کہ یہ فلور پر آ کے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں. تو اس ٹائم 3 days ہم فلور, اور اس کے بعد وہ چلے گئے. یہ آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر صاحب شاہد ہیں اس کے, ہمارا گروپ لیڈر تھا چودھری اسلم, وہ شاید اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن دشمنی آدمی تھا. تو وہ ہمیں لے کے گیا تھا خانقاہ ساتھ این ڈی یو سے, نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے ڈین کو نام وہ ساتھ لیا اور کچھ اور پروفیشنل تھے. تو وہاں ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے کچھ کنسلٹنٹ کی سروسز ہائر بھی کی. وہاں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے جو پروفیسر تھے وہ پاکستان کی ہماری کے ہمارے اسٹے کے دوران یہ امریکہ میں وہ پرابلم ہو گئی. تو اس کے بعد پھر وہ انہوں نے اپنا وہ کانٹریکٹ بھی کینسل کر دیا. وہ ہمارا ایریا بڑا بولا تھا, ان کا کوئی حال نہیں ہے. تو ہمیں یہ پلیٹ فارم کے لیے یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. سر یہی سیشن کنٹینیو کریں. میں آپ کو بتاؤں ریئلی سر, یہ جو کام ہے نا سر, ان کی جو ڈلیوریز ہیں اس کا پریویلنگ سرکمسٹانسز کا بینچ مارک کرنا ضروری ہے سر, اور ان کا سوشل ڈاٹا گروپ صاحب سے لینا ضروری ہے سر, ان کو پتہ تھا. پھر بعد میں جو تھوڑی دیر کے لیے لے رہے ہیں اوپر, اس میں سب سے پہلے آتا ہے بجٹ.
सर इंडस्ट्रीज की जो की मैनेजमेंट है ना सर, अभी इसको बनाई हुई है और इंडस्ट्री 4 को लर्न करने के लिए और उसको अप्लाई करने के लिए सर, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है सर इसमें। नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब ने पूरी टीम को भेजा और बड़ा पोटेंशियल है, सारे बच्चे बहुत पोटेंशियल है, उससे बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेंथ आई या कि वो मैं अकेले लगा हुआ था या हमारी टीम लगी थी जो मेंबर थे लगे हुए, अब उसको प्रैक्टिकल शेप देने के हम वो लगाने के लिए प्रैक्टिकल चल रहा है तो आई इंशाल्लाह कोई टेम्पररी नहीं डाटा आर साहब ये परमानेंट ही है। ये बड़ा हुआ है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जब मैकेनिकल के और पढ़ने का शौक है, तो जब एक दो सोल्यूशन आएंगी तो फिर वो आपको आगे स्टेप वाइज आगे सिलसिला चलता है। चलिए हम शुरू करें। चलिए R&D का तो ये था कि जो हम कर रहे थे उसमें वो ठीक है, कोई पब्लिकेशन कर दी, कोई बुलेटिन कर दी, ठीक है, वो बेनिफिट है नेशनल लेवल का। फिर HEC का जी बड़ा रोल है, HEC के बाद बहुत फंड है, मैंने आपको भी कहा जो प्रोजेक्ट चैम्बर से जाएगा ना वो करोड़ का 2 का 3 का आगे मैकेनिज्म बदलता है, उसको सही करना है। जैसे हमने पिछले सालों में 4 प्रोजेक्ट HEC सैंक्शन कराए, एक तो ड्रॉप हो गए, 3 रह गए, तीनों के पैसे मास्टर खा गए जो ठीक है, वो पैसे थोड़े ही थे। एक प्रोजेक्ट में हमेशा मेंशन करता हूँ कि आपकी फैक्ट्री में प्रॉब्लम है एफिशिएंसी ऑफ द मोटर्स, तो वो एफिशिएंसी ऑफ द मोटर पे था कि हमने डिवाइस जर्मनी से मैं वो लेके आया, प्रोसेस सारा लेके आया कि यार एक प्रैक्टिस बना दो कि चलती फैक्ट्री में आपने एफिशिएंसी ऑफ द मोटर निकाल ली, तो वो कोई जवाब नहीं आया, तो तकरीबन वो 60-70 लाख है वो भी खाया गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी खा गए। तो अभी वो चलेगा, मैंने छोड़ा नहीं, अभी वो चल रहा है, सच्चा शिकायत कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमने ये बच्चों ने शुरू की जो R&D में तलब रखते थे कि तकरीबन 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ कनेक्शन है सारे पाकिस्तान में, उसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया लाल पंप। मैंने पहले भी मेंशन किया लाल पंप में जो एफिशिएंसी है वो 40% 45%, मैंने जर्मनी में देखी सीमन की एफिशिएंसी 90%, क्योंकि आपसे रिलेटेड है 90%। फिर उन्होंने जैसे इधर कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, कोई लॉ नहीं, उन्होंने लॉ पास किया चाइना ने कि 1 साल के अंदर आप 90% मैन्युफैक्चर भी लगाएगा और जो मोटर बनाता वो भी 90% लगाएगा, अदरवाइज भी चलान वो जेल में जाएगा। तो साल में हो गया। अब ये देखें तो पाकिस्तान में वो जो लाल पंप बनता है, सबका एक्सपीरियंस है घरों का, वो बजाय के कॉपर की वाइंडिंग से एल्यूमिनियम वाइंडिंग के ऊपर कॉपर का पानी चढ़ा हुआ, तो बेड़े लगे। मेरा हाल अगर लगाए टोटल डाटा कितने मेगावाट मोटरें खा लेती होगी? एक डैम माइनस हो जाता है ऐसे। तो ये आइडेंटिफिकेशन की ये बच्चों ने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने प्रोजेक्ट लिखा, उन्होंने HEC में, लेकिन वो डॉग्स हो गया, अभी वो चल रहा है सिस्टम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप इंडस्ट्री में कर लेंगे। अगर आपकी इंडस्ट्री आपके मोटरें लगी हैं, कोई ऑपरेटर्स हो जो उसको चेक करेंगे उसकी एफिशिएंसी क्या है। हम कबाड़ से ले आते हैं मोटर, चलो कबाड़ से ले आए और फिर उसको रिफाइंड कराया, उसकी और एफिशिएंसी कम हो गई, वो चल रही है, ठीक है चल रही, वो बिजली का बिल आना हमने दे देना। लेकिन जो 4.0 की बात करी तो 4.0 यही करेगा कि आपका कौन कौन सा एरिया वीक है, आपने क्या क्या उसका टारगेट रखा है और उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब नहीं आए, तो उसमें डॉक्टर साहब आप इस पर थोड़ी सी फिर रोशनी डालें, क्योंकि उन्होंने शुरू करना, फिर कुछ सजेशन भी हमने लेनी है
اس کو آگے کیسے لے کے چلیں. جو بات اس سے پہلے ہوئی ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا ریسورس اویلیبل ہے تو اس کا جواب ہے نہیں. اگر ہم مجھ سے جواب پوچھتے ہیں بینگ پارٹ آف R&D میں بات کر رہا ہوں, اس کا جواب ہے نہیں. کیا اس کا کوئی سورس ڈیولپ ہو رہا ہے؟ جواب ہے نہیں. واٹ ایور دا پریزنٹیشن سے. اور کیا اس کا سورس ڈیولپ ہو جائے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں. سو انٹل وی انڈرسٹینڈ اٹ کلیئرلی کہ مطلب کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی 2 سال میں پمپ سیکھ لیں گے, 3 سال میں ہم یہ سیکھ لیں گے. یہ تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہ کون سی انفارمیشن ہے جو ہمیں اویلیبل نہیں ہے؟ ایوری تھنگ از اویلیبل. اب ہمارے پاس جب ایسے لوگ آتے ہیں جو ابھی اتنے زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہیں دنیا کے ساتھ, اس بندے کو ایک گائیڈنس چاہیے, ایک لیڈ چاہیے. اب وہ لیڈ دینا والا بندہ جو ہے وہ اوور آل جس کا ویو ہو, وہ ہم اسپیشلسٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہے. کیا چیمبر اس میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہے؟ واز چیمبر ایور ہیلپ فل؟ آنسر از نو. ول چیمبر ایور بی ہیلپ فل؟ دیر از کوشچن مارک. تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے اپنی تھنکنگ. ول R&D, can R&D produce something like that? I don't think so. Because ابھی کلیئرٹی نہیں ہے چیزوں کی. دیکھیں, کلیئرٹی کے لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, نیڈ کیا ہے, اور ہم جو بنا رہے ہیں کر رہے ہیں وہ ہم دے دیں گے ان کو. جب تک یہ چیز ایک نہیں ہوگی تو پھر سال گزرتے جائیں گے, چاہے ہمیں چائے پی لیتے ہیں, کبھی ہمیں رانا صاحب کو آ جاؤ سر جب سے آئے ہمیں کافی ملنی شروع ہو گئی ہے, چلو کچھ تو فائدہ ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو وہ کچھ کیا ہم کرنا, دیکھیں یہ آسان نہیں ہے اور چیمبر کے لیے کرنا آسان بھی نہیں ہے. احمد صاحب یہ جب پہلے ہم نے شروع کیا تو کیا تھا ادھر, اب کتنے پہنچ گیا نا, کچھ آگے پہنچ چلیں گے نا. پہلے کیا تھا نہیں, پر احمد صاحب جو اس لڑکے کا سوال ہے اس کا جواب دو نا. ہم اس پہ نہ کبھی چلے ہیں اور نہ بھی چل رہے ہیں. ہاں وہ R&D ایک الگ چیز ہے, مگر is chamber helpful to anybody who has a technical problem? Answer is no. Will chamber ever be? میرے خیال میں اس کا آنسر no. میں یہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ مجھے فیوچر میں ہوتا کچھ ہو جائے, اس لیے میں نے اس بارے میں نشان لگا دیا. اس کا مطلب تقریباً نو ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے کلیئرٹی آف پرپز چاہیے. ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے جو ہم ہمارے میٹنگس میں ہو جاتی ہیں. تو آگے آج آپ کے نام نہیں ویسے مجھے اتنے سارے سچ بولنے پڑے, اس کے بعد مجھے وہ سنبھالنے بھی پڑنے. یہ احمد صاحب اس میں کبھی پالیسی میکر سے ہماری میٹنگز ہوتی ہیں نا, تو نادانی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ریٹ بڑھا دیں تو دیکھیں ہم ڈبل کر دیں گے ایکسپورٹ, یا فلاں انسینٹیو دے دیں تو ہم یہ 70% بڑھا دیں گے. اگر یہ پلیٹ فارم آپ بنا رہے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم بالکل ڈبل کر سکتے ہیں, چاہے سارے انسینٹیو فلٹر ابھی کو کر لیں پالیسی میں, پھر بھی ہم ڈبل کر سکتے ہیں. یہ واقعی دیٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. چیمبر اس نے کیا اور شاید نہ انکر کرے, لیکن یہ کچھ جنون آپ میں نظر آتا ہے. آپ میرے ساتھ کر لیں گے, اس کو باقاعدہ ایک پلاننگ کریں, اس کا بجٹ بنائیں, پھر وہ پروسیڈ. Actually, I have a general question if Mr. Hamid also can answer. It's a very generic question. Hi. Thank you for a very nice presentation, sir. I just have a simple question that we as a nation, I mean, you have experience in UK as well, and I'm from US as well. I spent 5 years over there. They were definitely working on Industry 4.0 as well as UK and most of the Europe. But we, I'm pretty sure we all know that we are a third world country. So, do we have the required mindset to actually accept this change
that we can go for Industry 4.0. Because what I see that we are not mentally ready to accept the idea of the Industry 4.0. So can you kindly comment a bit